tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Nesta tarde eu quero falar En esta tarde yo quiero hablar sobre um assunto que o apóstolo Paulo trata. sobre un asunto que el apóstol Pablo trata. Paulo fala sobre despojar, Pablo habla sobre despojar, renovar renovar e revestir. y revestir. É uma linguagem muito comum Es un lenguaje muy común. nas cartas paulinas. Las cartas paulinas. Eu quero ler nessa noite, inicialmente, Yo quiero leer en esta noche inicialmente em Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 12. en Colosenses capítulo 3 versículo 8 al 12. Ao 12. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ve renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que Cristo todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. No versículo 8, En el versículo 8, o apóstolo Paulo fala sobre despojar, el apóstol Pablo habla sobre despojar, tirar de si, tirar de sí, exatamente, sacar sacar os sentimentos que não provêm de Deus. los sentimientos que no provienen de Dios. No versículo 10 ele fala de se revestir, En el versículo 10 él habla sobre revestir, é colocar uma vestimenta sobre si. colocar un vestido sobre uno mismo. E no versículo 12, novamente ele fala, revestivos como eleitos de Deus. En el versículo 12 nuevamente habla revestidos como hijos escogidos de Dios. E esta é uma linguagem comum que encontramos nas cartas de Paulo. Este es un lenguaje común que encontramos en las cartas de Pablo. Esse é um texto que usa esse tipo de linguagem. Este es un texto que usa este tipo de lenguaje. E eu quero nessa noite que a gente perceba o que ele quer falar conosco, comunicar para nós. Yo quiero que esta noche usted perciba lo que Pablo quiere explicarnos. Quando ele usa essa linguagem, despojar, renovar, revestir. Cuando él usa estas palabras, este lenguaje, despojar, Renovar renovar y revestir. e revestir. Vamos ler agora o texto principal que fica em Efésios, Vamos a leer ahora el texto principal que es en Efesios, capítulo 4, capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. del versículo 17 al 24. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistéis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No versículo 17, En el versículo 17, Paulo fala, não andeis mais como andam também os gentios. Pablo habla que no andéis
como andan también los gentiles, na vaidade da sua mente. en la verdad de su mente, Em vaidade. en la vanidad de su mente, perdón. Isto é, em pensamentos que são vãos, Esto es en pensamientos que son vanos, pensamentos sem sentido, pensamientos sin sentido, pensamentos que não edificam o homem, pensamientos que no edifican al hombre, mas que mantêm o homem preso em pecado. mas mantienen al hombre preso en pecado. Ele diz, não andeis mais. Él dice, no andéis más. Ele tá falando com a igreja de Éfeso. Él está hablando para la iglesia de Efesio. Paulo está orientando Pablo está orientando da forma que vocês andavam antigamente, de la forma que esas personas andaban antiguamente, viviam antigamente, vivían antiguamente. não vivam mais. No vivan más, Não sejam guiados por pensamentos vãos, no sean guiados por pensamientos malos, pelas inclinações da carne, de las inclinaciones de la carne, pela corrupção dos pensamentos pecaminosos. de la corrupción de los pensamientos pecaminosos. Paulo estava advertindo a igreja. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia. No versículo 20, En el versículo 20, ele também mostra que está se dirigindo aos cristãos. él también muestra que está dirigiéndose a los cristianos, A igreja que estava em Éfeso, la iglesia que estaba en Efeso. como nós podemos ler aqui, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Como podemos leer aquí, mas no fue así como aprendiste de Cristo. Aprendestes, Aprendiste, recebestes. recibiste. Agora vós sois povo de Deus, Ahora tú eres pueblo de Dios, mas antes não eram. mas antes no eras. Então agora precisa se renovar. Pues ahora necesitas renovarte, Renovar a mente, o entendimento. renovar tu mente, tu entendimiento. Como nós vemos no versículo de número 22, Como nosotros vemos en el versículo 22, a palavra que me chama a atenção aqui la palabra que me llama la atención aquí é o termo despojeis. es el término despojéis. Despojeis significa largar, abandonar. Despojéis significa quitarse, abandonar, Remover de si, despir-se. quitarse de sí, revestirse, Não, no, despir-se. desvestirse, Isso, da velha natureza, de la vieja naturaleza, das inclinações carnais, de las inclinaciones carnales, do velho homem. del viejo hombre. Isto é, das velhas práticas, Esto es de las viejas prácticas, da antiga forma de viver, de la antigua forma de vivir, da antiga forma de pensar, de la antigua forma de pensar, da antiga forma de agir, de la antigua forma de agir, actuar, de actuar diante das situações, delante de las situaciones, a cada momento da vida. a cada momento de la vida. Essas práticas, essa forma que a gente vivia no passado, Esas prácticas, esa forma que antes vivías, vivíamos nós outros no passado, que vivíamos en el pasado, não vivamos mais hoje, no vivamos ahora, não devemos mais viver. no debemos más vivir. Assim como o apóstolo fala, ele fala sobre despojar, Así como el apóstol habla, él habla sobre despojar, despojar estas coisas despojar esas cosas da nossa vida, de nuestra vida, todas essas inclinações, todas esas inclinaciones, lutar contra elas, luchar contra ellas, nos inclinar para as coisas de Deus. inclinarnos para las cosas de Dios. Exatamente, existe uma herança genética, Existe una herança genética genética que os filhos herdam dos seus pais. que los hijos heredan de los padres. Exatamente, eu não posso escolher a cor do meu cabelo. Yo no puedo escoger el color de mi cabello. Eu nasci com o meu cabelo da cor que ele é. Yo nací con el cabello del color que es. Eu não posso escolher a altura que eu vou ter. Yo no puedo escoger la altura que voy a tener. Eu tenho altura conforme a herança genética que eu herdei dos meus pais. Yo tengo la altura conforme la herencia genética que heredé de los padres. A cor dos olhos, a cor da pele e todas as demais coisas. El color de los ojos, el color del cabello y todas esas cosas. E assim também existe uma herança espiritual. Y así también existe una herencia espiritual. Quando Adão pecou, Cuando Adán pecó, lá no Éden, allá no Éden, en el Edén, o homem
caiu da presença de Deus. El hombre cayó de la presencia de Dios. Quando eu digo caiu da presença de Deus, eu quero dizer que ele caiu em pecado, entrou em condenação. Cuando yo digo cayó de la presencia de Dios, entró en pecado, cayó en condenación. Tornou-se condenado diante de Deus. Se hizo condenado delante de Dios. O pecado entrou na raça humana. El pecado entró en la raza humana. E todos os homens depois de Adão Y todos los hombres después de Adán estão na mesma situação de pecado. están en la misma situación de pecado. Todos nós, quando nascemos, estamos debaixo do pecado. Todos nosotros cuando nacemos estamos debajo del pecado. Nascemos condenados por causa do pecado. Nacemos condenados por causa del pecado. Adão, ele passou essa herança espiritual. Adán, él pasó esa herencia espiritual. A vida espiritual dele teve uma queda. La vida espiritual De de él Adão teve uma queda. se quedó. Se quedou. O relacionamento que ele tinha com Deus se quebrou. La relación que él tenía con Dios se quebró. E a partir daquele momento, todos os homens nasceram na mesma situação. Y a partir de ese momento, todos los hombres nacieron con la misma situación. Todo ser humano nasce na mesma situação. Todo ser humano nace en la misma situación. Corrompido, Corrompido, condenado pelo pecado. condenado por el pecado. Por isso que Jesus veio para salvar o perdido. Por eso es que Jesús vino para salvar al perdido. Porque por meio de Adão toda a humanidade se perdeu. Porque por medio de Adán toda la humanidad se perdió. Mas por meio de Jesus Cristo é salvo todo aquele que nele crê. Mas por medio de Jesucristo es salvo todo aquel que en él cree. É por isso que necessitamos despojar. Es por eso que necesitamos despojar. Isto é um processo. Esto es un proceso. Isso é uma luta diária, Es una lucha diaria, constante. constante. Uma luta das minhas inclinações carnais Una lucha de mis inclinaciones carnales que combate contra a vontade de Deus na minha vida. que combaten contra la voluntad de Dios de mi vida. A minha inclinação espiritual quer fazer a vontade de Deus. Mi inclinación espiritual que sea la voluntad de Dios. Mas a velha natureza, ela precisa ser mortificada. Mas la vieja naturaleza, ella necesita ser Mortificada. muerta. Exato, é um processo de mortificar, né? Nós não conseguimos matá-la, Nosotros no conseguimos matarla, mas conseguimos mortificá-la. É como um processo de matá-la aos pouquinhos. o que nosotros conseguimos cambiarla, irla matando poco a Pouco, até chegarmos diante do Senhor, hasta llegar delante del Señor, que vamos receber um novo corpo então, que vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado. glorificado. E essa velha natureza carnal Y esa vieja naturaleza carnal nunca mais vai estar lutando, nunca más va a estar luchando, porque foi vencida para todo sempre. porque fue vencida para siempre. E precisamos, enquanto estamos aqui nessa terra, Y necesitamos que cuando estamos aquí en esta tierra, despojar, despojar, tirar de sobre nós, quitarnos de nosotros, arrancar arrancar de forma veemente, de forma firme, forte. de forma firme, de forma fuerte. E isso se faz com uma vida com Deus, Y eso se hace con una vida con Dios, com intimidade, con intimidad, com oração, con oración, com jejum, con ayuno, com relacionamento com os irmãos em Cristo, indo na igreja, con relación con los hermanos en Cristo, yendo a la iglesia, com a comunhão do povo de Deus, con la comunión del pueblo de Dios, adorando a Deus todos os dias, adorando a Dios todos los em días, espírito e em verdade. en espíritu y en verdad. Isso se dá em santidade. Eso se da la santidad. Precisamos despojar. Necesitamos despojar. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Éfeso. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Efeso. Está falando com convertidos, Está hablando con convertidos, com pessoas que tinham aliança com Jesus. con personas que tienen alianza con Jesús. Possivelmente alguns estavam voltando às velhas práticas. Posiblemente algunos estaban haciendo las viejas prácticas. E ele aqui está alertando: não façam isto. Y él está aquí alertando, no hagas eso. É preciso despojar Es necesario despojar e não viver mais como andam os gentios. y no vivir más como andan los gentiles. Isto é, gentios são aqueles que vivem longe de Deus, Esto es, los gentiles son aquellos que viven fuera lejos de Deus. lejos de Dios. No versículo 23, En el versículo 23, Paulo fala sobre renovar
Pablo habla sobre renovar. Ele diz assim: e vos renoveis Él dice así, nos renovémonos no espírito do vosso entendimento. en espíritu Do entendimento de vocês. de su entendimiento, de nuestro entendimiento. Exatamente, é preciso uma renovação. Es necesaria una renovación É a nossa mente, de nuestra mente, o nosso entendimento de nuestro entendimiento. tem que ser renovado. Tiene que ser renovado. É preciso passar por um processo. Es necesario pasar por un proceso. Um processo, não viver de acordo com a velha mentalidade, No vivir de acuerdo con la vieja mentalidad, mas com a nova mente que Deus nos dá. más con la nueva mente que Dios nos da. Em outras palavras, a capacidade que Deus nos dá En otras palabras, la capacidad que Dios nos da de enxergar as coisas, de entender las cosas, de entender as coisas espirituais, de entender las cosas espirituales, a vida, la vida, as circunstâncias. las É circunstancias. preciso uma renovação de mente, Es necesaria una renovación de mente, do nosso entendimento. de nuestro entendimiento. Vamos ler em 1 Coríntios, Vamos a leer Primera de Corintios no capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 16. versículo 16. 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aqui Paulo nos ensina Aquí Pablo nos enseña que nós temos a mente de Cristo. que nosotros tenemos la mente de O Cristo. que é ter a mente de Cristo? ¿Por qué tener la mente de É, Cristo? o que é? O que significa ter a mente de ¿Qué Cristo? es tener la mente de Cristo? É esta capacidade Es la capacidad de entender as coisas espirituais. de entender las cosas espirituales. E entendemos as coisas espirituais a partir da palavra de Deus, Entendemos las cosas espirituales a partir de la palabra de Dios, a partir da revelação do Espírito Santo em nossa vida, a partir de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, no nosso interior, en nuestro interior, que se dá por meio da palavra de Deus. que se da por medio de la palabra de Dios. E quando absorvemos, recebemos esta palavra, Y cuando nosotros recebemos, recibimos esta palabra, começamos a ser renovados comenzamos a ser renovados, no nosso entendimento nuestro entendimiento, e passamos a ter o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. y pasamos a ser lo que la Biblia dice, la mente de Cristo. Passamos a ter a mente de Cristo no sentido de que passamos a ver as coisas, a compreender do modo de Cristo. Pasamos a tener la mente de Cristo y a comprender las cosas con la mente de Cristo. A nossa forma pessoal de pensar muda totalmente. Nuestra forma personal de pensar cambia totalmente. Pensávamos de um jeito e o Espírito Santo nos faz perceber de outro jeito agora. Pensábamos de una manera y el Espíritu Santo nos hace cambiar, nos hace ver diferente, nos hace pensar diferente. Porque antes não víamos, não entendíamos as coisas espirituais. Porque antes no entendíamos las cosas espirituales. Mas agora entendemos, passamos a compreender por meio do Espírito que habita em nós. Mas ahora podemos entender por medio del Espíritu que habita en nosotros. Vamos ler em Romanos, Vamos a leer en Romanos, no capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 1 e 2. versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A renovação da nossa mente, La renovación de nuestra mente, ela passa por um processo. ella pasa por un proceso. Deus renova todas as coisas dentro do nosso entendimento. Dios renueva todas las cosas dentro de nuestro entendimiento. E isto se dá por meio do poder de Deus, do Espírito Santo. Eso se da por medio de Dios, del poder del Espíritu Santo. Quando nós recebemos essa mente de Cristo, Cuando nosotros recibimos esa mente de Cristo, conseguimos então viver segundo a vontade de Deus. conseguimos ver la voluntad de Dios. Conseguimos viver Conseguimos vivir según la voluntad de Dios, para os propósitos de Deus, para los propósitos de Dios, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. E assim Deus
habita naquela pessoa que nasce de novo em Cristo Jesus. Y así Dios habita en esa persona que nace de nuevo en Cristo Jesús. Interessante, ele fala sobre renovar. Interesante, él habla sobre renovar. É preciso renovar a nossa mente, Es necesario renovar nuestra mente. mas só pode se renovar Solo se puede renovar algo que foi novo e agora se tornou velho. algo que fue nuevo y ahora es viejo. O que significa renovar? ¿Qué significa renovar? Tornar-se novo de novo. Cambiarse nuevo De novo. de nuevo. É renovar. Renovar. É algo que era novo Es algo que era nuevo e se renovou. y se renovó. Tornou-se novo de novo. Se hizo nuevo de nuevo. Isso é se renovar. Eso es renovar. Para se renovar, algo teve que se tornar velho. Para renovarse, algo tiene que haber sido viejo. Possivelmente o apóstolo Paulo está falando com cristãos que estavam voltando a velhas práticas. Posiblemente Pablo estaba hablando sobre personas que estaban haciendo las viejas prácticas. Pessoas na igreja de Éfeso que estavam voltando à forma antiga de pensar. Personas de Efeso que estaban haciendo las viejas cosas de actuar. Las cosas viejas actuaban. E ele disse: não, é preciso se renovar. Y él dice, es necesario renovar. Renovar a mente. Renovar la mente. Não podemos deixar as inclinações do antigo homem No dominarem. podemos regresar a las antiguas inclinaciones del antiguo hombre. Dominarem sobre a nossa vida. ¿Dominaban nuestra vida? Dominarem, venir a dominar. Oh, necesitamos dominar nuestra vida E não permitir que as inclinações do velho homem domine. y no permitir que las inclinaciones del viejo hombre dominen. Orientem, Orienten, guiem. guíen. Mas precisamos ser guiados pela mente de Cristo. Mas necesitamos ser guiados por la mente de Cristo, Pela palavra de Deus. por la palabra de Dios. E para isso precisamos renovar a nossa mente. Y para eso necesitamos renovar nuestra mente. No versículo 24, En el versículo o 24, apóstolo Paulo fala sobre revestir. el apóstol Pablo habla sobre revestir. Isto é, vestir-se de novo, revestir. Esto es vestirse de nuevo, revestir. Vamos ler o versículo 24, diz assim: Vamos a leer el versículo 24, dice así. E vos revistais do novo homem, Revistéis del nuevo hombre, criado segundo Deus, creado según Dios, em justiça e retidão. en justicia Retidão, retitude, y rectitud, que procedem da verdade. que proceden a la verdad. Justiça e santidade, que procede de uma vida firmada. Justicia y santidad que procede de una vida firme, Firmada, arraigada, estabelecida arraigada, establecida sobre a verdade. sobre la verdad. A vida dos filhos de Deus, La vida de los hijos de Dios, a vida daqueles que seguem a Cristo, de la vida de aquellos que siguen a Cristo, daqueles que têm uma aliança com o Senhor Jesus, de aquellos que tienen una alianza con el Señor Jesús, que nascem de novo, que nacen de nuevo, que despojam da velha natureza, que se despojan de la vieja naturaleza, que renovam a sua mente, que renuevan su mente, precisa se revestir também. necesitan revestirse también. E esse revestimento, ele se estabelece. Y ese revestimiento, Esse revestimento ese revestimiento se estabelece, se establece, se fundamenta, se fundamenta, se autoriza, tem autoridade se autoriza, tiene autoridad a partir de uma vida firmada na verdade. a partir de una vida firmada en la verdad. Vivamos a verdade. Vivamos la verdad. Devemos viver a verdade. Debemos vivir la verdad. O nosso Deus é a verdade. Nuestro Dios es verdad. Jesus Cristo é a verdade. Jesucristo es verdad. Deus abomina a mentira. Dios Abomina la mentira. Deus odeia a mentira. Dios odia la mentira. Não há espaço na vida do cristão para a mentira. No hay espacio en la vida del cristiano para la mentira. Onde entra a mentira, tudo se desfaz.
Donde entra la mentira, todo se desvanece. Tudo que é espiritual começa a se corromper. Todo lo que es espiritual comienza a corromperse. Abala a vida espiritual com Deus, a intimidade com Deus. Faz temblar toda a intimidade com Deus. Tiembla toda la intimidad con Dios. Precisamos viver a verdade. Necesitamos vivir la verdad. Precisamos estar revestidos. Necesitamos estar revestidos. O texto fala revestidos. Esto habla revestidos. Estamos vestidos. Estamos vestidos. Eu estou vestido. Yo estoy vestido. E quando eu coloco um casaco, Y cuando yo me pongo un saco, eu estou revestido. yo me estoy revistiendo. Isso é muito importante. Esto es muy importante. Precisamos estar revestidos, Necesitamos estar revestidos. vivendo a verdade, Viviendo la verdad. proclamando a verdade, Proclamando la verdad. para a glória de Deus. Para la gloria de Dios. A imagem e semelhança de Deus está sendo recriada, La imagen y semejanza de Dios está siendo recreada. está sendo restaurada. Está siendo restaurada. Vamos ler Vamos a leer Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Foi o primeiro texto que nós lemos. Fue el primer texto que leímos. Vamos ler de novo só o versículo 10. Vamos a leer de nuevo solo el versículo 10. Colossenses 3:10. Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conforme a imagem daquele que nos criou. Conforme a la imagen de aquel que nos creó. Conforme a imagem de Deus. Conforme a la imagen de Dios. Fomos criados por Deus. Fuimos creados por Dios. E agora, nesse processo de santificação, Y ahora en este proceso de santificación, nesse processo dessa nova vida que recebemos em Cristo, en este proceso de esta nueva vida que recibimos de Cristo, começa a ser restaurado, comienza a ser restaurado, a ser recriado a ser recreado em cada um de nós, en cada uno de nosotros, a imagem e a semelhança de Deus, a imagen y semejanza de Dios, que foi danificada lá no Éden, que fue danificada, que sofreu prejuízo, que perdeu lá a originalidade, que perdió la originalidad, lá no Éden, foi lastimada, fue lastimada lá no Éden, en el Edén. en el Éden. Agora é restaurada, Ahora es restaurada, se echa nuevamente é hecha novamente, pelo poder de Deus, por el poder de Dios, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. E nesse processo que Deus faz, En ese proceso que Dios hace, nós despojamos, nos despojamos, renovamos renovamos e nos revestimos y nos revestimos com o amor de Deus, con el amor de Dios, com o poder de Deus, con el poder de Dios, com a palavra de Deus, con la palabra de Dios, com a santidade, con la santidad, com a intimidade com con Deus, intimidad con Dios, com esta nova vida. con esta nueva vida. Recebemos a mente de Cristo, Recibimos la mente de Cristo. despir da velha natureza. Nos podemos desvestir de la vieja naturaleza. Nós conseguimos lutar Nosotros conseguimos luchar contra as inclinações. contra las inclinaciones. É uma luta constante Es una lucha constante que vai permanecer enquanto estivermos nessa terra. que va a permanecer en todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Mas a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Mas la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Quando estamos dispostos Nosotros estamos dispuestos a despojar, renovar e revestir. a despojar, renovar y revestir. É preciso decisão, Es necesaria la decisión. é preciso querer, Es necesario creer. é preciso querer, desejar, Es necesario querer, desear. é preciso entrega, Es necesario entregar tudo a Cristo, todo a Cristo. colocar diante dele a nossa vida, Colocar delante de Él nuestra vida. todas as coisas. Todas las cosas. Parece haver uma sequência lógica Parece haber una secuencia lógica nesses 3 pontos que nós vimos essa noite. en esos 3 puntos que nosotros vimos esta noche. Em primeiro lugar, é necessário despojar. En primer lugar, es necesario despojar. Em segundo lugar, é necessário renovar. En segundo lugar, es necesario renovar. E em terceiro lugar, revestir. En tercer lugar, es revestir. Parece uma sequência. Parece una secuencia. Primeiro, tu tem que despojar, Primero tú tienes que despojar, tirar de si. quitarte de sí. Depois, tu consegue renovar. Después tú consigues renovar.
Tu te permite que Deus te renove. Tú permites que Dios te renueve. E depois que tu despojou e se renovou, Y después de que te despojó y renovó, aí sim tu te reveste. ahí sí tú te revistes. É um processo. Es un proceso. Parece ser um processo. Parece ser un proceso. Parece ter uma lógica, uma sequência. Parece tener una lógica, una secuencia. Imagine que alguém vai para o banho, tomar um banho. Imagínense que alguien va para tomar un baño. Primeiro precisa despojar, tirar a roupa, Primero necesita quitarse la ropa, depois tomar o banho. después tomar el baño E somente então colocar a roupa limpa. y entonces colocar la ropa limpia. Não é possível fazer o contrário. No es posible hacer lo contrario, Ninguém chega com a roupa limpa e tira. ni quitarse la ropa limpia y quitársela. Nadie chega em banho e saca a roupa limpa. Nadie llega al baño y se quita la ropa limpia E depois toma banho e põe a roupa suja. y después toma el baño y se pone la ropa sucia. Não, é preciso primeiro tirar a roupa suja, despir-se. No, es necesario quitarse primero la ropa sucia E depois tomar o banho, y después tomar el baño, renovar a mente, renovar la mente, renovar o entendimento, renovar el entendimiento, receber a mente de Cristo, recibir la mente de Cristo, ver as coisas do modo de Deus, ver las cosas del modo de Dios, a partir da palavra de Deus, a partir de la palabra de Dios, a partir de como Deus se revela a nós, a partir de cómo Dios se revela a nosotros, a partir daquilo que aprendemos a partir de aquello que aprendemos por meio da palavra de por Deus. medio de la palabra de Dios. Aprendemos a vontade de Deus. Aprendemos la voluntad de Dios, Aprendemos os propósitos de Deus para nós. aprendemos los propósitos de Dios para nosotros. Por meio da Escritura, descobrimos o quanto Deus nos ama Por medio de la Escritura descubrimos cuánto Dios nos ama e o plano dele de salvação para que vivamos com ele eternamente. y el plan de salvación para que vivamos nosotros con Él eternamente, Pelos séculos dos séculos, pelos siglos de los por siglos, los siglos de los siglos, eternamente. eternamente. É preciso despojar, Es necesario despojar, depois renovar a mente después renovar la mente e depois y revestir-se. después revestirse. Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa Ese es el lenguaje que el apóstol Pablo usa para falar com a igreja, para hablar con la iglesia, com os filhos de Deus. con los hijos de Dios. Esse é um processo importante Es un proceso importante na vida cristã. en la vida cristiana. Precisamos passar por essas etapas. Necesitamos pasar por esas etapas. Precisamos viver essa realidade. Necesitamos vivir esa realidad. Não podemos nos deixar viver da forma que vivíamos antes. No podemos desear vivir la forma en que vivíamos antes. Não podemos nos entregar à antiga forma de pensar, No podemos regresar a la antigua forma de pensar, como o mundo pensa. como el mundo piensa. Não podemos viver com a antiga forma de viver, como o mundo vive. No podemos vivir de la antigua forma de vivir como el mundo vive. Não podemos falar como o mundo fala. No podemos hablar como el mundo habla. Não podemos agir como o mundo age. No podemos hacer como el mundo hace, Porque não vamos para onde o mundo vai. porque no vamos para donde el mundo va, Porque o mundo não crê. porque el mundo no cree. Mas aqueles que creem em Cristo Mas aquellos que creen en Cristo já têm a vida eterna. ya tienen la vida eterna. Aqueles que servem a Deus, Aquellos que sirven a Dios, que têm uma aliança com o Senhor, que tienen una alianza con el Señor, que entregaram a sua vida diante do Senhor, que entregaron su vida delante del Señor, que esperam o retorno de Jesus, que esperan un retorno de Jesús, que creem na ressurreição que creen en la resurrección e que um dia estaremos para sempre com o Senhor. y que un día estaremos para siempre con el Señor. Esses sim Ese sí, são aqueles que se submeteram à vontade de Deus, son aquellos que se sometieron a la voluntad de Dios, despojaram, renovaram e revestiram. despojaron, renovaron y revestieron. Deus quer fazer isso com as nossas vidas. Dios puede hacer eso con nuestras vidas. Você quer? ¿Usted quiere? É isso que Deus lhe pergunta neste momento. Es lo que Dios le pregunta en este momento. Ainda que você seja fraco, Hay personas que están delgadas. mesmo que você se sinta fraco, Hizo que mesmo que você se que sinta usted fraco, se siente delgado, Deus te fortalece, Dios te fortalece, Deus te ajuda. Dios te ayuda A questão é você desejar, pedir ao Senhor a que usted
La questão, La pregunta es se você deseja, si usted quiere, se você se entrega diante de Deus si usted se entrega delante de Dios e diz, Senhor, me ajuda y dice, Señor, ayúdame a despojar, a despojar, a a renovar renovar e a me revestir da tua y a presença, revestirme de tu presencia, revestir-me da verdade, revestirme de la verdad, desta nova vida de esta nueva que só vida tu tens para dar, Senhor. que solo tú tienes para dar, Señor. Vamos estar orando neste momento. Vamos a estar orando en este momento. Deus pode fazer infinitamente mais Dios puede hacer infinitamente más na sua vida. en tu vida. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega tu corazón a Jesús. Hoje, agora, Hoy, ahora, se você ainda não conhece a Jesus Cristo, si usted no conoce a Jesucristo, compra uma Bíblia, compra una Biblia, busca uma igreja cristã para conhecer mais da palavra de Deus. busca una iglesia cristiana para que puedas conocer más la palabra de Dios. Abra o teu coração. Abre tu corazón. Jesus que abriu o teu entendimento, os teus olhos, Jesús abrió tu entendimiento y tus ojos. Ele quer abrir para que você veja a partir dos olhos de Cristo, Él quiere abrirlos para que tú puedas ver con los ojos de Cristo, conforme Cristo vê. conforme Cristo ve. Deus quer te revelar as coisas espirituais, Dios quiere revelarte cosas espirituales. quer revelar o seu amor sobre a tua vida. Quiere revelar su amor en tu vida. Vamos orar? Vamos a orar. Pai maravilhoso, Padre maravilloso, em nome do Senhor Jesus Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, eu oro neste momento yo oro en este momento por esta vida, por esta vida, por esta pessoa por esta persona que está escutando esta mensagem. que está escuchando este mensaje. Talvez esta pessoa está pensando, Tal vez esta persona está pensando, não há mais saída para mim. no hay más salida para mí. E eu não tenho mais forças. Yo no tengo más fuerza. Eu não sei como sair dessa situação. Yo no sé cómo salir de esta situación. Está em depressão, Está en depresión. está nas drogas, Está en las drogas. está pensando no suicídio. Está pensando en el suicidio. Jesus te ama. Jesús te ama. Jesus quer mudar a tua vida. Jesús quiere cambiar tu vida. Jesus quer restaurar todas as coisas. Jesús quiere restaurar todas las cosas. Só Ele tem poder para fazer. Solo Él tiene el poder para hacerlo. Porque Ele é o Senhor da vida. Porque Él es el Señor de vida. Ele tem todo o poder. Él tiene todo el poder. E Ele quer mudar a sua vida. Y Él quiere cambiar tu vida. De dentro para fora. Desde dentro para afuera. Ele quer te dar um novo coração. Él quiere darte un nuevo corazón. Ele quer te fazer entender as coisas Él quiere hacerte entender las cosas de maneira espiritual. de manera espiritual. Deus quer te mostrar, Dios quiere mostrarte, te revelar revelarte o amor dele el amor de Él sobre a tua vida. sobre tu vida. Porque ele morreu por ti numa cruz. Porque Él murió por ti en una cruz. Pede forças para Deus. Pida fuerzas a Dios e diga: Senhor, me ajuda. y dile, Señor, ayúdame. Eu quero isto para a minha vida. Yo quiero esto para mi Eu vida. quero receber essa nova vida. Yo quiero recibir esa nueva vida. Eu quero entregar o meu coração para ti. Yo quiero entregarte mi corazón No nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesús. Busque o Senhor. Busca al Señor. Creia nisto. Cree en esto. Deus te ama. Dios te ama. Abra o teu coração. Abre tu corazón E deixa Ele fazer na tua vida. y Permita que Ele faça permita que Él haga en tu vida aquilo que Ele quer fazer. aquello que Él quiere hacer. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Deus te ama. Dios te ama. Deus te ama tanto que enviou o Filho dele para morrer numa cruz. Dios te ama tanto que envió a su Hijo de Él para morir en una cruz, Para perdoar os teus pecados. para perdonar tus pecados E te dar uma nova vida y darte una nueva vida aqui na terra. aquí en la tierra E uma vida eterna y una vida eterna com Ele eternamente con Él eternamente no céu. en el Señor. Creia nesta palavra. Cree en esta palabra. Esse é o Evangelho. Este es el E Evangelio. o Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. O poder que transforma Un poder que transforma e faz nova todas as coisas. y hace nuevas todas las cosas. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor nos permitir. si así Dios nos permite. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Santo, Santo